Sweet kisses. Yeah, sweet kisses. Drop kisses. Kiss me. Big Daddy, you can drop me, kiss me. You can show me your love to me. Yeah. Touch my body. Rule. Esto. Hi, Ronnie. Choo, choo. Hand in hand today. Hi, James. Touch my body. All over. Anong last ko? Ano sabi mo? Touch my body. James! Hi, James! Last dilig. Mat fucking, 8 months ago. So, very thick. I mean, uh, ang tawag doon? Ang tawag doon pag masikip. Tight. So, very tight. Tight. Oo, magsasarado na nga eh. Not like open and close. Open and close. It's a tight. Correct. Touch my body. Oh, may sapot na talaga. Yeah. May sapot na. Touch my... Big Daddy, do you have bills? You can recharge to me. Padilig ka na kasi sa akin. Kung ikaw lang din, Hestia, wag na lang. Touch my body. Hi. Paano mo? Hindi. Nagtatype, Hestia. Matatype sana kita kung mabait ka sa akin. Kaso hindi ka mabait sa akin, Hestia. Pahirapan ka eh. Type sana kita eh. Kaso wala. It's okay. Yeah. Ay, dito ko sa taga Cebu. Bakit pinipilit ba kita? Ikaw naman na may mail sa akin, di ba?
I offshore. Ikaw lang naman. Ang layo kasi. Eh di, magalo-lo. Magalo-lo ka nun. Pagka ganun, malayo. Hi, guys. Guys, kamusta kayo? Summer. Add nyo nga ako sa IG, guys. Wala akong friends sa IG eh. Wala akong ganong ka-chat eh. Minsan lang ako mag-live dito eh. Kung, ano? Kung ikaw lang din na magpa-fucking sa akin, Hestia, wag na. Ha? Payat mo na. Oo, kunting push ka. Oh. Payat ko na ba? Hi, thank you for follow. Ano yun? Gel jobs? Gel jobs. Parang girl ka, ano? May cherry ka sa ano eh. Sa pangalan eh. Morning. Friend kita doon sa IG. Na-accept ba kita? Payat na ng dibdib. Payat na ng dibdib. Kasi, Under Armour, broken. Ganun, broken lahat, mapayat. Oo. Papayat. Eh, wala eh. Ganun talaga. Walang makain eh. Ito. Nai-stress. For now on, I can move on. Broken na wholesome. Ano? Oo, bro. Oh, wholesome. Yun eh. I understand. Yun talaga Under Armour. Until now, hindi mo pa ako nadadrapan na. Drop mo naman ako Under Armour kahit one time lang. M1. Nadaan pa ba sa'yo si ano? Si Dad Leon. Hi, Zero. Paul. Ang ina simula nung ano, uwi daw siya. Until now, hindi pa nagpaparamdam. Oo naman. Lapit ko pa sa'yo. Dito ka mag-drop. Hulugan mo. Oo. Kaya nga pigi, tapos dito ka magda-drop sa bank ko. Sige, bank. Follow me to move on. Hi, James. This pay for follow, James. Where from? Hi, Asher. You're from Cavite? Oh, magkapit-bahay lang tayo. So, mag-update. Hindi kita tinatanong si Under Armour kinakausap ko dito. Bahari daw. Hulugan nyo. Kung gusto nyo hulugan. Or, ito ko last time, kalokohan mo, Under Armour. See?